Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fabian Rasya dengan NIM 250554151 dan saya berasal dari kelas Bahasa Inggris B. Di sini saya akan eh, melakukan pembelajaran tentang materi TOEFL yaitu written expression, yaitu dengan melalui AI. Saya akan menggunakan ChatGPT. Baik, saya akan memulai ya. Hmm, Pertama-tama saya akan mempelajari dulu tentang apa itu TOEFL materi written expression. Oke, TOEFL written expression adalah salah satu bagian dari structure and written expression. Pada tes TOEFL khususnya TOEFL ITP paper based test, tujuannya adalah menguji pemahaman kamu terhadap struktur kalimat bahasa Inggris yang benar secara tata bahasa. Jadi tentang struktur kalimat Inggris ya. Ciri-cirinya, kamu akan diberi sebuah kalimat lengkap. Di dalam kalimat tersebut ada 4 kata atau frasa yang digarisbawahi. 4 kata yang digarisbawahi. Memilih bagian mana yang salah secara grammar. Tidak ada tugas memperbaiki, hanya menunjuk bagian yang salah. Jadi kita tuh hanya mencari kata-kata yang salah ya di dalam suatu kalimatnya. Materi yang sering muncul lah itu ada subject verb agreement. Kata kerja harus sesuai dengan subjek singular, singular atau plural. Contohnya, she walks to school every day. Harusnya walks. Hmm, contoh salah, she walk berarti harusnya walks. Verb tense and form. Penggunaan waktu past, present, future dan bentuk kata kerja. Contoh salahnya, he was run fast yesterday. Harus running atau run. Pas penggunaan waktu past, present, future dan bentuk verbnya. Parallelism, kesetaraan bentuk. Jika ada daftar kata, bentuknya harus konsisten. Contoh salahnya, she like reading, swim, and jogging. Oh, ini benernya nggak ada ya? Bener nanti akan saya cari. Noun and pronoun usage, penggunaan kata benda dan kata ganti harus tepat. Contoh salahnya, everyone must bring their pencil. Harusnya his or her. uh, Everyone must bring their pencil. His, oh, di subjeknya harus his or her. Kata benda dan kata ganti harus tepat. Contoh kata pemakaian a and di some much many little few each every. Contoh salah, she bought the apples at the supermarket yesterday. Terusnya apples tanpa the jika umum. Kalau umum berarti nggak pakai the. She bought the apple. She bought apples at supermarket yesterday. Word form adjective, adverb, noun, verb. Jangan salah pilih bentuk kata. Contoh salah, he speaks very goodly. Harusnya well. He speak very, di goodly-nya harusnya pakai well. Preposition and idiomatic expression. Salah pemakaian preposisi. Contoh salah, he is married with a doctor. Married to. Idiomatic expression, comparative and superlative. Salah penggunaan er, more, most. Contoh salah, she is more taller than her brother.
Strategi mengerjakan written expression. Baca kalimat secara utuh dulu, rasakan apakah ada bagian yang janggal. Fokus ke grammar, rules, bukan arti kalimat. Jadi di sini tuh fokusnya ke grammarnya, bukan arti dari kalimatnya. Periksa subjek dan kata kerja. Cocok atau tidak? Subjek dan cocok atau tidak? Kata hubung and, because, although. Preposisi yang tepat, kata sifat atau keterangan yang sesuai. Oh, saya masih kurang memahami di bagian paralelism karena tidak ada penjelasannya, tidak ada contoh yang benar, yang benarnya. Eh, dan nomor berapa ya? Dan nomor 8 nih, di poin ke-8 masih belum. Masih kurang. Contohnya dan yang benarnya. Untuk nomor 8, ketiga dan 8. Paralelism dan nomor 8 kok. Kalau dalam kalimat ada daftar kegiatan atau hal yang setara, bentuk katanya harus sama. Paralelism, kalau dalam bentuk kalimat ada daftar kegiatan atau hal yang setara, bentuk katanya harus sama. She likes reading, to swim and jogging. Oh, berarti kalau di sini reading, berarti ininya juga harus swimming dan belakangnya juga jogging. Reading verb ing, to swim infinitive, jogging verb ing. Infinitive, to swim. Oh, ini di infinitive. She likes reading, swimming, and jogging. Semua pakai verb ing. She likes to read, to swim, and to jog. Jadi kalau di sininya read, di sininya dari awalnya read, selanjutnya swim, berarti akhirnya juga harusnya seperti yang awal. Semua pakai to infinitive, komparatif untuk membandingkan dua hal. Taller, bigger, more interesting. Superlatif untuk membandingkan lebih dari dua hal. The tallest, the most interesting. Tidak boleh dicampur, misalnya pakai iya, she is more taller than her brother. Salah. Ini perbandingan sudah ada r juga, pakai more terus tidak. She is more tall. She is more tall. She is taller than her brother. Most smartest. Salah karena ada most plus s. Double. Berarti nggak boleh double st. Tidak. This is the smartest student in the class. Paralelism juga bentuk kata dalam daftar tetap konsisten. Komparatif atau superlatif, jangan double pakai more, er, mas plus s bersamaan. Superlatif. Oke. Preposition and idiomatic expression. Soal pemakaian preposisi. Contoh, he is married with a doctor. Married to. Terus kan tentang prepositions and idiomatic expression. Preposition adalah kata yang biasanya diikuti oleh noun atau pronoun yang fungsinya untuk menunjukkan hubungan. Oleh noun atau pronoun fungsinya untuk menunjukkan hubungan tempat, waktu,
itu cara penyebab dan lain-lain. Masalah TOEFL biasanya contoh in, on, at, by, for, with, to, about, of, from, over, under, dan lain sebagainya. Masalah TOEFL biasanya salah pilih preposition. Preposition ganda yang tidak perlu. Lupa pakai preposition yang seharusnya ada. She is good in math. She is good at math. Contoh kesalahan, she is good in math. At. He is married to a doctor. Idiomatic I prefer yang dulu deh. I prefer tea than coffee. I prefer tea to coffee. He discussed the problem yesterday. About tidak perlu. Aboutnya nggak usah. We discuss about the problem. We discuss about the problem yesterday. We discussed the problem yesterday. About tidak perlu. Kenapa ya? Nggak perlu dipakai. Idiomatic expression. Idiomatic expression adalah ungkapan tetap dalam bahasa Inggris yang maknanya tidak selalu bisa diterjemahkan kata per kata. Ada ungkapan tetap dalam bahasa Inggris yang maknanya tidak selalu bisa diterjemahkan kata per kata. Verb plus preposition. Phrasal. Verb. Bentuknya tetap. Verb plus preposition. Depend on, bukan depend of. Interest in, bukan interest on. Consist of, bukan consisting. Success depends on hard work. Adjective plus preposition, sudah baku tidak bisa diganti. Famous for, bukan famous about. Angry at, with, bukan angry to. Responsible for, bukan responsible to. She is responsible for the project. She is responsible to the project. Berarti for tidak bisa diganti. Kata baku berarti udah nggak bisa diganti lagi. Expression of time and place. At night, bukan in the night kecuali makna khusus. At night, bukan in the night kecuali expression of time. In the morning, afternoon, evening, bukan on the morning. Saya ingin apakah sudah tetapkan? Memang aturan penggunaan yang sudah bersifat tidak bisa diubah. Kalau diubah depend on, selalu on. Depend, tidak pernah depend of interest. Interest in. Interest in, bukan on. Good at, selalu at, bukan in. Married to, selalu to, bukan with. Famous for, selalu famous for, bukan famous about. Kenapa jadi ketetapan? Karena preposition dan idioms adalah bagian dari collocation, kebiasaan bahasa. Dalam bahasa Inggris ada pola yang sudah baku. Misalnya at night tidak bisa diganti jadi in night. Jadi udah baku, jadi nggak akan bisa diganti lagi. In the morning tidak bisa on the morning. Ini udah. Iya, by car, by bus tidak bisa with car, by car. Angry with someone, angry at something. Jadi memang sebenarnya tentang komparatif dan superlatif. Word form, saya akan mencari dulu yang masih bingung. Noun and pronoun usage, penggunaan kata benda dan kata ganti harus tepat. Must, everyone, must bring. Noun and pronoun usage.
jelaskan lebih lanjut tentang noun and pronoun usage. Singular versus plural noun. Kata bentuk tunggal atau the information are useful. Is useful. Information tidak bisa jamak. She gave me many advice. She gave me much advice. Advice itu uncountable. Stoffel suka mengetes uncountable nouns. Advice, information, knowledge, luggage, dan lain tidak ditambahkan s. She gave me much advice. Oh jadi enggak s ya? Advices. Advice. Countable versus uncountable noun. Countable bisa dihitung, one book, two chairs. Uncountable tidak bisa dihitung langsung. Water bisa, uncountable bisa dihitung, one book, two chairs. Uncountable tidak bisa dihitung langsung. Water, money, rice. He has much money. Berarti ini uncountable. He has much money. She bought a piece of furniture yesterday. Piece. Pronoun harus sesuai dengan noun yang digantikannya. Everyone must bring his or her pencils. Everyone singular, jadi pakai his or her. Everyone. Sing. Pronoun. Ayo bentar. Possessive pronouns and adjectives sering salah pakai it's there, face there. It's face versus it's. The cat hurt its leg. It is. Itu it is. Berarti kalau sama ya. The cat hurt its leg. It is leg. The books are on the table. Their books are on the table. Relative pronouns. Kesalahan memilih who, whom, which, that. The man who lives next door is a doctor. Who lives next door? Oh, salah. The man which lives next door is a doctor. The man who lives next door is a doctor. The man memilih who, whom, which, that. Subject pronouns sebagai I, you, him, he, she, it, we, they. She is a doctor. She, it sebagai subjek pronoun. Subjek kalimat. Objek pronoun sebagai objek kata kerja. I saw him yesterday. Me, you, him, her, it is, it, us, them. Me, you, I saw him. Possessive adjective determinal menunjukkan kepemilikan diikuti noun. My, your, this is my book. Possessive pronoun menunjukkan kepemilikan berdiri sendiri. Mine, yours, his, hers. The books is mine. Ini aku. Berdiri sendiri. Yours punyamu. His, hers, its, ours, theirs. Reflexive pronoun merujuk kembali ke subjek kalimat. Without him. Indefinite pronoun menunjukkan orang atau benda secara umum. Interrogative pronoun untuk bertanya. Who is your teacher? Who, whom, whose, which, that, where, what, which, what.
So, in menunjuk orang untuk benar secara umum, someone, everyone, no one, anybody, everything, something. Everyone is happy. Orang atau benda secara umum. Everyone, someone, everyone, no one. Demonstratif pronoun menunjukkan benda atau orang tertentu. This, that, this, those. That is my car. Relatif pronoun menghubungkan klausa. Langsung saja saya akan berlatih soalnya. Buat kan saya 10 soal materi level written expression. Sebentar. Beserta dan jawabannya. Waduh, buatkan 10 soal. Ini bagian yang salah A, B, C atau D. Waduh, the information in this report are B. This very useful for C, the new student. D. In this report are very useful. Salah. Di akhir. The student is very nice about the trip. The student in the class was very noisy because they are excited about the trip tomorrow. Berarti yang salah itu yang bagian A. Karena the student itu bentuk jamak, jadi kata uh, kata, kata kerjanya itu bukan students. Jadi kata kerjanya itu kelas what? Ada apa maksud saya? The student itu bukan jamak, jadi nggak pakai was, jadi pakainya were. Yang A asal. My mother enjoys cooking to read. My mother enjoys cooking to read novels and gardening in her free time. My mother enjoys cooking to reading and novels. Gerun, gerun. My mother enjoys cooking to read. Yang salah itu adalah yang B. Setelah kata kerja enjoys, yang salah itu yang B. Setelah kata kerja enjoys, kita tuh harus menggunakan kata grown, kata kerja plus ing. Kata kerja plus ing nih, grown. Berarti itu uh, grown. Berarti ini yang dituritnya itu salah, dia harusnya reading.
novels and gardening. Dia nggak seimbang tuh, dia nggak seimbang di tweetnya, salah di situ. This university provide many opportunities for students to develop their skills. There's many open students to their skill. Bagian yang salah itu adalah yang A. Uh, kata kata university itu berarti kata benda tunggal, kata ya benda tunggal. Jadi kata kerjanya itu harusnya provides. Yang provide ini harusnya provides, bukan provide. Seharusnya the university provides many opportunities for students to develop their skills. The teacher told the student to not be the to not ask. The teacher told the student to not forget their homework at home. Yang salah itu yang B. The teacher told the students. Not itu harusnya not to. Harusnya tuh notnya itu ada sebelum di to. Jadi not to forget their homework at home. Number 5. Every student must submit their final project before the end of the semester. D. Yang salah. Yang salah itu every student itu berarti yang salah yang B. Karena subjeknya itu every student. Uh, uh, yeah, yeah, must submit his or her must every student must submit harusnya itu every student must submit his or her final project before the end of the semester. uh, karena untuk menghindari bias gender, untuk menghindari bias gender. The information were sent to all the members of the committee yesterday. Sent to all the members of the committee yesterday. Yang salah itu menurut saya yang namanya ya. The information itu berarti jamak ya. Uh, information itu enggak kata benda yang nggak bisa dihitung. The information itu berarti kata benda yang nggak bisa dihitung. Berarti yang A. Berarti yang A. Yang salah. Yang salahnya itu yang A. Was. Wordnya ini salah. Harusnya was. He is much smartest student in the class. Much smartest student in the class because he studies very hard. Yang salah itu adalah yang menurut saya itu yang yang A. Karena ini smart salah tuh di smart di most. He is the smartest. Cukup gunakan salah satunya aja nih. He is the smartest. We are looking forward to be you again next summer holiday. We are looking forward to meet you again next summer holiday. Forward to meet we are. Yang salah itu yang B.
Yang salah itu yang lebih harusnya forward, enggak bukan, harusnya forward meeting you to meeting you forward to meeting you. Harusnya tuh to meeting you yang B ini. To meet neither the teacher nor the student was able to finish the test on time. The nor the student was able to finish, itu yang salah yang B. Kalau ini saya feeling aja. Oke, baik, kita cek. Untuk jawaban nomor satu itu student full, jadi harus full bukan was. Tadi tuh saya nomor satu A yang salah. Mana ya? Nomor satu yang A. Nomor dua. Parallelism error harus reading bukan teori. Harus reading ya, tadi benernya. Subject university similar, jadi harus provides. Harus ya, tadi saya. Kata kerja negatif seharusnya not to forget, bukan not to forget. Negatif. Not to forget. Every student singular, jadi harus his or her, bukan their. Idiomatic expression. Oh ya, ini parallelism subject kata kerja negatif. Every student idiomatic, married to, bukan married with. Married to. Information uncountable, jadi harus was bukan were. Comparative error harus the smartest, bukan the most smartest. Idiom looking forward to meeting, bukan to meet. Subjek dekat kata kerja students, jadi harus were bukan was. Tadi saya 10 pilih yang B kan. Betul. Saya akan mempelajari tentang to infinitive, masih kurang mengerti. Satu diikuti verb one, kata kerja dasar. Itu to learn. I was needs to buy a new laptop. Okay, my dream is to become. I have a plan to travel abroad. He gave me permission to live. Reading itu harusnya diikuti kata ground, bukan to infinitive. Ini desain. Jadi semua ada verb yang diikuti infinitive, dan ada juga yang diikuti gerund, dan ada juga yang bisa di dua-duanya. Gerund. Perakhiran ing sebagai non. Reading membaca, swimming berenang fungsinya. Jadi reading itu ing ya. Diikuti to infinitive, diikuti gerund. Want. I want it now. Eat now. She enjoys reading. Studying. Study. Seems to study. They decide to leave early. Bisa keduanya tergantung makna alike. Gerund sama dengan verb plus ing, berperan sebagai noun. To infinitive, to plus verb one. Berperan sebagai verb, objek, atau komplement. Hafalkan verb yang diikuti gerund versus to infinitive, karena sering jadi jebakan TOEFL. Baik, sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Terima kasih sudah menonton, dan pembelajaran hari ini untuk saya sudah cukup. Saya pamit undur diri. Terima kasih.